Prilikom sadnje paradajza sipali smo u jame prah od ljuske jaja, a sada nekoliko dana ili nekoliko nedelja posle sadnje paradajzu treba nova prihrana. Biljke su se dobro ukorenile i sada intenzivno rastu i treba im podrška. Zato ih sada zalivam ovim tečnim zelenim đubrivom koje se najbolje pokazalo. Bujne biljke paradajza snažnih stabljika bit će sposobne da nose veliku količinu plodova. Ovo je jedno od najpopularnijih đubriva u organskoj bašti. Evo kako ga ja pravim. Upravo u ovom periodu godine svuda oko nas ima koprive. Kod mene raste na imanju. Šteta bi bilo da je ne iskoristimo jer je potpuno besplatna i efikasna. Od nje se pravi čaj koji ljudima daje snagu, ali kopriva slično deluje i na biljke. Kopriva je bogata gvožđem i azotom. Azot je važan za biljke da razviju lisnu masu. Zato pravim tečno đubrivo od koprive. Treba će vam bure ili kanta u zavisnosti koju količinu pravite. Pokosio sam koprivu. Zatim punim kantu sa pokošenim biljkama i pritom koristim rukavice. Tu su zajedno i listovi i stabljike. Potom prelivam koprivu sa vodom, kišnicom. Ne treba napuniti kantu do vrha jer dolazi do fermentacije i može da peni i kipi. Pokriti kantu sa krpom. Tečnost će imati neprijatan miris, pa u skladu sa tim pozicionirajte kantu podalje od kuće. Nekoliko puta se mora dobro promešati. Treba da stoji oko 2 do 3 nedelje u zavisnosti od temperature. Ako je toplije, proces može trajati i kraće. Gotovo je kad prestane da peni. Kad dođe vreme procedite i dobili ste tečno đubrivo od koprive. Ostatke od koprive bacite na kompost. Tečnost je tamno zelene boje i neprijatnog mirisa. Dobijeno đubrivo od koprive ne koristim u izvornom obliku, nego razređujem sa vodom u odnosu 1:10 i tako pripremljeno koristim za zalivanje biljaka paradajza. Svaku biljku paradajza zalivam sa 1 kantom đubriva od koprive. Paradajz dobija gvožđe, azot i druge minerale. Kopriva se u nekim slučajevima dobro pokazala i kao korisno sredstvo protiv određenih štetočina. Pa eto, još jedne prednosti koprive. Ovim tečnim đubrivom također mogu da se zalivaju i druge biljke. Ostatak ću iskoristiti da zalijem i jagode i paprike koje su u saksijama. Većina biljaka u bašti dobro reaguje na đubrenje koprivom, a naročito paradajz. Međutim, postoje neke biljke koje nisu ljubitelji koprive, a to su luk, beli luk, grašak i pasulj. Osim zalivanja biljaka, tečno đubrivo od koprive se može koristiti i folijarno, odnosno za prskanje po listovima. Stručnjaci navode da je tečno đubrivo od koprive azotno đubrivo,
koje ima veoma pozitivan uticaj na gajene biljke. Ono podstiče rast, stvaranje hlorofila te povećava otpornost biljaka na stresne uslove, bolesti i štetočine. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.